Nag-start na po si Bunso maganto. Okay. Ayan, go. Ayan. One more. Ayan, very good. Ayan. Very good. Okay. Very good. Yan, pag narinig mo tumunog, okay na yun. Okay. Kaya na yung isang kamay mo. Kaya na yung isang kamay. Aka na. Yung isang hands mo. Ang sunod niyan, give me. Hindi kita bibigyan biscuit. O, bilis na. Give me your hand. Yeah. Bilis na, dito. Yeah. Para bibigyan kita biscuit. O, bilis na. Give me your hand. Ito, dito yung sunod. Ito, yan. O, yan, yan, yun. O, yan. Yan. Go. Oh, wait lang. O, go. Sige, go. Yan. O, one more. Hindi tumunog. Lagyan mo yung isang hand mo. Yan, ganyan. Lagyan mo, yan. Yan, one more. O, sige, bilis. Sige na. Oh, very good. One more. Oh, wait. Dapat sa dulo lang. Sa dulo. Go. Butas ba? Again. Wala pang butas. Very good. Oh, one more. Oh, matatapos na. Hindi pwedeng hindi, baby, ha? Oh, matatapos na. Hawak mo to. Bilis, bibigyan kitang biskwit. Oh, ito. Go. Yan, very good. Ayan. Diba matatapos tayong iyak ng iyak? Go. Very good. Next. Go. Very good. Go. Ayusin mo na. Hawakan mo na kasi isang kamay. Diba, hindi ka pwedeng basta-basta mag-ano. Go. Very good. Ayan, tumunog na, diba? Wait. Go. Very good. Next. Okay, next. Go. Ay, anak, sa gitna mo tinusok. Dito. Go. Yan, very good. One more. Go. Ang dudulas go. Basta matatapos na. Bibigyan ka ni Mami biscuit. Go. Very good. O, diba? One more. Wait lang. Go. Yan. One more. Mali anak, mali. Go. Yan, okay. Yan. Go. Okay. Very good. Gigil na gigil. Yan. Go. Dumuduras na. Hawak mo. Konti na lang to. Go. Yan, tumunog na. Go. Yan, kailangan mapersa ka. Tama yan. Go. Very good. Sara na atang papel mo. Hindi. Go. Bilis na. Go. Push. Bilis na, push. Meron na pala. Ito naman. Go, bilis. Very good. One more. Very good. Go. Yan. One more. Bilis na. Pagtapos na itong biscuit na. Bilis na. Go. Yan, very good. Next. Konti na lang, mahal. Konti na lang yan. Aka na yung hands mo. Pero, ayan, dito mo i-shoot. Dito.
Dito, dito. Bilis na. Hawakan mo, hawak. Ayos. Ay. No. Ayusin mo na hawak. Ganyan, ganyan. O, go. Go. Yan, very good. O, go. Yan. O, go. Very good. Go. Huwag tamad-tamad. Kasi para sa'yo din to, ha? O, go, mahal. O, go. Go. Go, bilis. Go. Good job. O, go. Go, baby. Go. Very good. O, go, go. Very good. Hawak mo. O, go. Very good. O, go. Para may labangan ka rin. O, go, go. Sige. Next. Go. Go, bilis na. Bilis. Go. Go. Go, bibilang. Yan, very good. O, next. Pag narinig mo tumunog, okay na yun. Go. Yan. Good job. Go. Yan, very good naman yan. Go. Go, bibilang. Yan. Oh, wait lang, wait lang. Oh, go, go. Go, bilis. Very good. Go. Go. Very good. Sige, nag-enjoy ka na. Sige, go. Oh, go, go, bibilap. Very good. Oh, go. Go, go. 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 Go, go. Yan. Go. Go, 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 baby. Go. Yan, very good. Go. Yan. Wait lang. Go. Go. Yan. Oh. Go. Very good. Go. Ayaw tumunog. Go. Go. Very good. Next. Yan. Dito tumunog. Go. One more. One more. Dito, dito. Wait, guys. Oh, go. Yan. Very good. Go. Go, baby. Yan. Jump. Go. Go. Very good, oh. Ano, pindot mo na yan. Go. 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 Yan, very good. Oh, go. Very good. Hawak mo, hawak. May naantok. Go. Good job. One more. Oh, go. Yan. Go, go. Go. Yan, very good. Go. Yan. Go. Yan, very good. Isa pa. Yan. Yan. Bilis na. Go. Mas maganda sana kung dalawa ka may hawak mo. Go. Very good. Next, last two. Saan na tayo? Go. Go. Hawak mo. Yan. Go. Yan. Ay, mali. O, dito.
Go, 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 go. Go na. Go. Yan. Wait lang. O, go. So, huwag maarte na ka. O, makonti na lang yan. O, konti. Konti na lang yan. Konti. Go. 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 Yan. Go. Yan. Grabe naman yung pagka-ano. Ayos, mahawak. Go. One more. Yan. Oh, go. Yan. Wait lang. Go. Yan. Go. Yan. Go. Yan. Yan. Very good. Hawak mo. Yan, hawak mo. Yan. Masasanay ka din, anak, ha? Yan. Go. Yan. Very good. Go. Yan. Go. Yan. Good job. Go. Yan. Go. Very good. Go. Very good. Go. Next. Go. Ito pa ito. Go. Malapit na. Go. 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 One more. Konti na lang, konti na lang. Hawak mo. Hold. Huwag mabibilab. Hawak mo. O, paano ka tabi bigyan biskuit pag ikay ganyan? O, go. Go. Yan. O, yan. Go. O, sige, bebe. Sige. Isa, one more, one more. O, wait lang. O, go. Yan. Go. Very good. Go. Go. Go, go. Yan. Sige, sige. Sige na. Go. Go, ayan, o, ayan. Go, go. Yan, konti na lang. Dalawa na lang, oh. Ang galing ni baby, oh. Dalawa na lang. Hawak. Hawak, mahal. Hawak. O, last na to, oh. Konti na lang yan. Konti na lang. Dito harap pati. Dito harap kayo. Dito. Doon harap. One more. One more. Sige. Oh, go, go, go. Go. Yan. Konti na lang to, konti. Yan. Tiyaga-tiyaga. Kailangan matyaga. Yan. Para sa'yo din to. Oh, no, no. Yan. Yan. Ganito anak kasi. Ganito ka mo. Yan, oh. Hawak. Ay. Bilis na. Paano ko tayo bibigyan biskuit? Give me your hand. Yan, oh. Hawakan mo yan, oh. O, diba ganyan? O, ganyan. O, ito. Tayan. Yan yung inaano mo. O, hawak mo. So big. So. O, ayan, ayan. Kabila. So. O, go. Go, go. Yan. Go. Yan. Wait lang. Go. Yan, very good. Go. Meron. Go. One more, one more. O, ito. O, go. Go. Bilis na. Ay, paano ko tayo bibigyan biscuit? Bilis na. Ang bilis na. Yan. O, gano'n. One more. O, go.
Go, 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 bilis. Yan. Go. Yan. Go. Yan. One more. Wait lang. Yan. Very good. Go. Go, 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 go. Go, go, go. Very good. Go. Mama, yeah. Go. Go. Very good. Go, go. Alis na. Shh, konti na lang to. Konti na lang. Go. Go, 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 go. Yan. Go, go. Very good. O, go. Yan. Sige, dyan mo i-ano yung gigil mo. Go. One more, one more. Isa pa, isa pa. One more. One more. Yan. Go. Oh, go. Yan. Go. Yan. Go. One. Very good. Go. To. Go. Very good. Go. Oh, go, go. Bunso, huwag mamayasang ganyan, ha? Hindi pwedeng ganyan, anak. Oo, last na to, last. Oh, go. Last. Oh, last, ano na to, last. Ito na, last na to, pinaka-last. Oh, go. Wait lang. Go. Ay. Yun. Ito pa. Ayan. Go. Excuse me. Excuse me. Ge. Sige. Go. Very good. Go. Very good. Go. Very good. Go. One more. Oh, very good. Oh, go. Oh, go. Patanungin mo. Go. Yan. O, ito pa. O, go. Go. Yan. Go. Very good. Isa pa. Hindi pa tumutunog. Go. Kailangan mabutas mo. Go. Hawakan mo ng ayos. Bebe. Last na to. Konti na lang. Bibigyan kita ng biscuit after nito. Go. Go. Yan. Go. Yan. Okay na. Ito pa. Hawakan mo na ayos. Hawak. Go. Go. Wait lang, wait. Go. Go. Excuse me. Go. Excuse me. Go. Oh, ito. Go. Oh, isa. Go. Yan. Ikaw mag-push. Hindi ako mag-push niyan. Again. Ayusin mo. Ayos ang hawak. Paano ko tayo bibigyan? O, konti na lang to. Konti. Go. Next. Go. Yan. One more. O, go. Konti na lang, konti. Sige. Konti na lang to. Yan. O, go. Yan. Ayusin mo. Hawakan mo. Hawak. Go. Yan. Wait lang. Go. 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 Oh, last na, bilis na. Konti na lang. Oh, konti na lang, bilis. Bilis na.
Oh shit. Bilis na. Oh shit. O, go. Oh shit. There's like a photo. O, go. Yan. Konti na Oh lang, bilis. shit. Konti na lang. Ha? Bilis na. Bilis. Wait. O, go. Go. Yan. O, go. O, konti na lang, konti. Konti. Go. Kamay ko ang napindot mo. Go. Konti na lang, anak. Konti na lang. Ito na lang, oh. Bilis na, bilis na. Hawak mo na konti na lang, oh. At magbibiskit ka na. Bibigyan kita ng biscuit. Wait lang. Oh, go. Yan. Go. Evil. Go. O, diba? Saglit lang eh. Go. Evil. Diba? Go. Yan. Go. Very good. Oh, go. Go. Very good. Very good. There. O, diba? Ang bilis lang. O, go. Ito, ganitong isa mo. Ito, dito dapat. Go. Yan. Yan. O, ito tayo hindi pa kita. Excuse me. Sige, yan. Excuse me. Yes po. Mommy. Oh. Mommy, biscuit. Oh, sige po. I bought a... Oh, sige na, go. Sabi Jessica. Sabi ako. Okay na? Okay na? Oh, one more, one more. Very good. Very good naman yan. Sabi ako. Sabi ako. Ah. Oh, ito, hawak mo, hawak. Go. Yan. Ito, balik ka dito. Go. Yan. Good job. Go. Yan. Oh, very good. Ayan, guys. Ito yung gawin ni Bonso. Ayan. Ito ang gamit. Mahirap-hirap mga masakit din ito sa kamay. Ayan na siya. Tapos ang pagbasa daw dito ganyan. Ayan siya. Hindi masyadong kita. Ayan siya, guys. Mga dot-dot. Ayan. Okay. First ni maganda to. First time. Kaya medyo hirap pa siya. Ayan. Ayan yung mga butas-butas guys. Thanks for watching. Bye. Ano gusto mo? O, ayan. Ayan ang biscuit.